बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचेंगे और उन्होंने 26 नवंबर को ये कॉल दी थी कि वो पहले मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे और फिर अडियाला जेल जाएंगे, रावलपिंडी। अब जब उन्होंने ऐलान कर दिया है आना है, तो आज पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से दो अहम नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिनके अंदर ये बताया गया है कि दोनों इजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। क्या हुकूमत डर गई है? मलिक वसीम साहब से सवाल करेंगे। नोटिफिकेशन का मामला है, CDF का नोटिफिकेशन का मामला है, और जब वो नोटिफिकेशन के हवाले से कुछ डिस्कशंस चल रही हैं, तो ऐसे में एक नई डिबेट शुरू करा दी गई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाने की। क्या गवर्नर राज लगाना वाकई मसले का हल है? और जो तौज़ीहात पेश की जा रही हैं, क्या वो वाकई ऐसी हैं? तहरीक इंसाफ के अंदर क्यों इशूज़ चल रहे हैं? इन सब मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मलिक वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, सुहेल अफरीदी साहब कल आ रहे हैं, MPAs MNAs के साथ आ रहे हैं, और ये भी कहा गया है कि जो MNA MPA नहीं आएगा उसका नाम पब्लिक किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद इंतजाम में दफ़ा 144 नाफिज कर दी और फिर अडियाला जेल यानी कि रावलपिंडी में भी नाफिज कर दी। क्या क्या शो कर रही है? साथ ये भी लिखा गया है कि किसी किस्म का कोई सियासी मजहबी या कोई ऑब्वियस है ज़ाहिर है वो मतलब मजमा नहीं हो सकता। इसका सीधा सीधा मतलब ये कि सुहेल अफरीदी के लिए है। और ना सिर्फ ये किया गया है, बल्कि गोरखपुर नाके से अडियाला जेल के दरमियान जितनी भी मार्केट्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी पेट्रोल स्टेशन हैं, उनको भी बंद कर दिया गया। अब से कुछ देर कबल रिपोर्टेडली पुलिस वहाँ पहुंची और उन्हें कहा गया कि आप कल ये नहीं खोलेंगे। हाँ, मतलब ये कॉल तो फिर कामयाब करवा दी। हाँ, तो वो हमेशा से ही होता है कि PTI आज अगर अनाउंस करे कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही है, तो कल से मुल्क बंद हो जाएगा, चाहे PTI एक हफ्ता घर बैठी रहे या तैयारी करती रहे। तो ये एक हमने पैटर्न देखा है जो माजी में होता आया है। क्यों? खौफ है सर। अच्छा, जब आप इलिजिटिमेट होते हैं तो आपको एक खौफ रहता है हमेशा। ये आईनी तरमीम क्यों हुई है? खौफ में। एग्जैक्टली। तो जस्टिस मंसूर अली शाह PTI सिर्फ बराए नाम कॉल दे देती। नहीं, देखिए बेशक ना, नहीं, वो वही बात हो जाएगी ना, शेर आया। और जिस दिन आपने कॉल देनी हो और फिर आप कॉल दे भी दें तो लोग कहेंगे कि शायद डराने के लिए कॉल दी है। लेकिन तो आज एक बड़ी स्ट्रेटजी है। देखिए, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ सामने आई है। मिसाल यूसुफजई ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि मुझे 15 दिन तक आइसोलेट करे तो आपने कॉल दे देनी है। अच्छा, देखिए वो कॉल किस तरह से वो पख्तूनख्वा बंद करना है जो भी, अब उसमें भी सलमान अकरम राजा साहब ने दी है नहीं दी, इमरान खान ने हकीकतन ऐसा कहा था। तो मैं अगर अपनी जाती राय में बताऊं ना, मिसाल यूसुफजई साहिबा जो है, ट्रस्ट वो मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा ट्रस्टेड नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यही तो मसला है ना कि अगर इमरान खान साहब की तरफ से नाम दिया गया था उनका, और सेनेटर बन के वो इमरान खान से मुलाकातें भी करने जाती रही हैं, वो बैरिस्टर सैफ के साथ भी मुलाकात करने जाती थी, गाड़ी भी उनकी अंदर जाती थी, बहनें बाहर खड़ी होती थी, अमीन के साथ थी। हाँ, मिसाल यूसुफजई साहबा। तो इमरान खान साहब ने ये सब जानते हुए पार्टी कारकुनों की बजाय मिसाल यूसुफजई साहबा को सेनेटर क्यों बनाया? अगर आप जेल में भी जाके नहीं सीखे तो सवाल तो एटलीस्ट होना चाहिए ना। इसकी जगह वो कारकुन जो कुर्बानियां देते रहे, जो आपके नजरिए पे डट के खड़े रहे। मिसाल यूसुफजई साहबा के क्रेडिट पे मुझे क्या नजर आता है कि बुशरा बीबी की स्पोक्स पर्सन रही हैं कुछ देर। अपीयरेंस उनकी पहली मरतबा तब हुई थी कि जब वो इलेक्शन के मामले पर समाअत थी 15 दिसंबर 2023 रात गए। काजी फायज़ा ने जैसे वो जिस तरह की पर्सनैलिटी के इंसान थे, वो बदतमीजी करते थे कमरा अदालत में बैठकर, उन्होंने मौसूफा के साथ बदतमीजी की तो इनके क्रेडिट पे आ गया। तो बहरहाल देखिए, इस वक्त की जो सूरत हाल है ना, कल के प्लान पे हम आ जाते हैं। जो इतलात हैं वो ये हैं कि जो तंजीमें हैं, जिनमें जो यूथ की तंजीम है या ISF की तंजीम है, उन्हें भी कहा गया है जो कारकुनान हैं वो पेशावर मोटरवे इंटरचेंज से सवाबी तक आएंगे, वो एहतजाज करेंगे और वो सवाबी बैठेंगे। मीनवाइल जो पार्टी की क़यादत है, स्टेक होल्डर हैं जिनमें MPAs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं या टिकट होल्डर्स हैं, वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद वो अलीमा खान से, क्योंकि बहनों से कल मुलाकातों का दिन है, मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, वकला भी हैं, तो उनसे इज़हार यकजहती के लिए अडियाला जेल आएंगे। तो इससे कबल हमने देखा कि जिस तरह से अलीमा खान साहिबा बैठती थी, फिर नौरीन नियाज़ी साहिबा को गालबन मुबैना तौर पर जिस तरह से इत्तलात आती रही कि घसीटा गया, उन्हें अडियाला जेल के बाहर उनके साथ नारवा सलूक रखा गया। फिर सुहेल अफरीदी साहब गए, सारी रात बैठे रहे, ऑप्टिक्स उसके बेहतरीन आए, PTI को उसका खासा फ़ायदा हुआ, नैरेटिव बढ़ा, इमरान खान से मुलाकात फिर भी नहीं होने दी गई, इंटरनेशनल मीडिया पर खबर बनी। तो उसके बाद अब मंगल का उन्होंने कॉल दी थी, और लेकिन इस बार पहले ये होता था कि पुलिस बैठी रहती थी सुकून से, या 1-2 मरतबा अलीमा खान को अरेस्ट करके उन्होंने चक्री छोड़ दिया था।
اب مجھے لگ رہا ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ خاصا اہم اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جو تیاریاں ابھی سے کی جا رہی ہیں نا، پھر کل کا دن شاید سی ڈی ایف صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ انہوں نے ابھی اگلا لائے عمل نہیں دیا کہ واٹ اف اگر وہ کل سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات بھی بیٹھے رہتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، تو کیا اس دھرنے کو کنٹینیو کیا جائے گا؟ پختونخوا کی جو ثوابی یعنی جہاں سے پختونخوا اور پنجاب کی حدود ہوتی ہے، وہ سندھ کا دریا سندھ کے پل کے اوپر، اگر وہ وہاں بیٹھے رہیں گے، وہ دھرنا دیں گے، وہ شاہراہیں بند کریں گے، کیا کریں گے؟ ابھی تک یہ انہوں نے کہیں انفولڈ یہ چیزیں نہیں کی، تو تیاری بہرحال ان کی پوری ہے، کل کا دن خاصا اہم ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ملاقاتیں، لیکن فوری طور پر سہیل آفریدی صاحب کی تو میری نظر میں ملاقات ہونی نہیں ہے، وہ تو کسی ضرورت نہیں ہونی، بہنوں کی نام بھی شامل نہیں ہے، ہاں بہنوں کی ملاقات جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور نوٹیفیکیشن سے پہلے تو کسی ضرورت نہیں ہوگی، اور کل ملاقات اگر اس طریقے سے ملاقات کروا دی گئی نا کہ جی پی ٹی آئی آتی ہے، دباؤ بڑھاتی ہے، تو پھر وہ ایک تاثر یہ ابھرے گا، اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یہ سمجھے گی کہ جی یہ ہماری شکست ہے، لہٰذا ہم نے ملاقات کسی صورت نہیں ہونے دینی۔ ہاں اگر نوٹیفیکیشن ہو جائے، پی ٹی آئی اس طرح سے مزید معاملات آگے بڑھائے، تو پھر ملاقاتیں جو ہیں وہ شاید سماعتیں بھی کھل جائیں اور ملاقاتیں بھی کھل جائیں۔ دیکھیں ایک چیز جس کو اگر ہم لنک کریں وہ یہ کہ جیسے ہی سہیل افریدی صاحب نے 26 نومبر کو یہ کال دی کہ میں اسلام آباد آؤں گا، ہائی کورٹ جاؤں گا اور اس کے بعد اڈیالہ بیٹھوں گا، پھر اگلے دن ایک جمعرات کو اڈیالہ بیٹھے بھی صحیح، تو گورنر راج لگانے کی باتیں شروع ہوگی۔ لیٹس سپوز کل سہیل افریدی صاحب کارکنوں کے ساتھ ثوابی بیٹھتے ہیں کہ موٹر وے کا راستہ روک لیتے ہیں، کوئی راستہ جی ٹی روڈ بند کر دیتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور ادھر اسلام آباد وہ آ جاتے ہیں، جو لگ رہا ہے کہ دفعہ 144 نافذ کرنے کے بعد لگ رہا ہے کہ شاید وہ گورنر رول کی جو گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کریں کہ اس کو پلان کو ناکام کیا جائے۔ دیکھیے ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ کچھ سرکلز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گورنر راج کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے۔ اچھا، مجھے یہ لگتا پارلیمان کے فلور کے اوپر بھی وزیر قانون صاحب یہ فرمایا، ہاں تو آئینی ہے یہ، آئین میں شک تو ڈالی گئی ہے، آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ آپ کی انٹینشن تو غیر آئینی ہے نا، تو وہ گورنر راج تو غیر آئینی ہوا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ڈیبیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہو، پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہو، این ایف سی ایوارڈ آ رہا ہے، سہیل آفریدی صاحب جس طرح سے انہوں نے پہلے امن و امان کے معاملے پر پوری پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے ایک واضح پیغام دے دیا، پھر انہوں پیچھے نہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا، مطلب وہ ان کے پیچھے ہی تھی نا کہ قدم بڑھاؤ، ہم امن و امان کے معاملے پر آپ کے ساتھ ہیں۔ این ایف سی کے معاملے پر سہیل آفریدی نے آج پختونخوا کے 10 یونیورسٹیز میں کنونشن کروا ڈالے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کے وزراء نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو پختونخوا کے صوبہ کا پیغام دیا ہے کہ گورنر رول لگانے سے پہلے آپ جو ہے نا اپنی پارٹیاں جو تنظیمیں ہیں ان سے پوچھیں۔ تو پختونخوا میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز یہی ہیں کہ وہ چاہے مرکز میں ان سیاسی جماعتوں کی حقیقتیں کچھ اور ہوں، لیکن انہوں نے پختونخوا رہنا ہے، تو پختونخوا کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک اسموک اسکرین پیدا کرنے کی کوشش یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے فہیم صاحب گورنر راج لگایا تو یہ عمران خان کی وکٹ پہ کھیلیں گے، عمران خان کی وکٹ پہ کھیلیں گے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے دو، جو میری اپنی پراپوزیشن ہے، ایک تجزیہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ممکن ہے غلط ہو سکتا ہے اور آپ لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ عمران خان علی امین گنڈاپور کے ذریعے 2 بار اسلام آباد میں یعنی انہوں نے مارچ کیا، عمران خان نے پھر ایک تبدیلی کی، سہیل آفریدی کی۔ عمران خان صاحب سے آخری ملاقات 4 نومبر کو ہوئی تھی، بہن مل کے آئی تھی، سہیل آفریدی صاحب کے لیے پیغام تھا اپنی کیبنٹ بنائیں، شارٹ کیبنٹ بنائیں اور پولیٹیکل میسج ہوگا سلمان راجہ دیں گے۔ اس کے بعد اگر عمران خان صاحب نے کوئی باقاعدہ احتجاج کی نومبر اکتوبر کی طرح کی کال دی ہوتی نا، وہ زیادہ نہ ہٹتی۔ اگر دیکھیں سلمان راجہ نہیں دے رہے، سلمان راجہ کمپلیسٹ ہو گئے ہیں، عمران خان کی بہنوں پہ تو سب کو ٹرسٹ ہے نا، وہ دے دیتی نا، وہ آ کے بتا دیتی۔ ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں نہ ہو، نہیں وہ اس میٹنگ ایک ہی شخص ملا عمران خان سے، وہ بہن ہے، صحیح ہے، بہن نے آ کے سلمان راجہ کی باتیں سلمان راجہ کو بتا دی، سہیل آفریدی کی باتیں سہیل آفریدی کو بتا دی، باقی باتیں پبلک ڈومین میں کر دی۔ ہو سکتا ہے جو مشال یوسفزئی صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہن کر رہی ہوں، کیونکہ بہنوں نے پولیٹکس میں نہیں آنا۔ نہیں دیکھیں اگر بہنیں مشال یوسفزئی صاحبہ کے توسط سے بات کر رہی ہیں تو میں اس بات کو بائی نہیں کرتا، میں نہیں بائی کرتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دیکھیں اس وقت جو ہمارے نزدیک بلکہ پوری دنیا کے نزدیک جو سب سے ٹرسٹ وردی ہے، عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، اور قیامت بھی ٹوٹ پڑے تو عمران خان کی بہنیں عمران خان سے دغا نہیں کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں انٹرسٹڈ ہے، وہ ڈاکٹر عظمیٰ ملی تھی نا، یا نورین نیازی، ڈاکٹر عظمیٰ ملی تھی، ڈاکٹر عظمیٰ یا نورین نیازی، ان کا تو سیاست میں نہیں۔ اگر دیکھیں نورین نیازی کا انٹرویو تو ہوا ہے انڈین میڈیا کے اوپر، ایک تو انٹرویو اگر ہوتی تو وہ بات کر لیتی، تو ابھی اردو نیوز نے بھی کیا، آئی تھنک اردو نیوز نے پتہ نہیں کس نے کیا ہے اس طرح۔ تو بہنوں اگر عمران خان کی کوئی کال ہوتی تو بہنوں کے ذریعے آ جاتی، اس بات میں میں شور ہوں۔ عمران خان نے کال نہیں دی، تو کیا
पता कि इमरान खान साहब ने बैठ के सोचा हो कि मैं एक ऐसा शख्स लाऊं जो सिर्फ पख्तूनख्वा के हकूक की बात करे, अमन अमान की बात करे। इमरान खान मिलिट्री ऑपरेशन पे कंटिन्यूसली बोल रहे थे और वली अमीन को कह रहे थे कि जिरगा करो, ये करो, वो करो, अफगानिस्तान। सुहेल अफरीदी आया, अब वो इस्लामाबाद तो नहीं आ रहा, उसने सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन की, अमन अमान की गुफ्तगू की, उसने एनएफसी के ऊपर 2 मामला छेड़े। ये ऐसे मामलात हैं जिस पे आपकी एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त ये नहीं कह सकती कि ये शख्स गलत कर रहा है, बराह रास्त ये नहीं कह सकती वफाक पे चढ़ाई है। हाँ, उल्टा जो सूबे की बाकी अपोजिशन की जमात वो उसके साथ खड़ी है। और ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, सबसे बड़ा खतरा है। अब आप देखें 10 यूनिवर्सिटीज में कन्वेंशंस, वहां जो बैठे स्टूडेंट हैं उन्हें बताया गया होगा कि 5,000 या 3,000 अरब रुपए जितने भी सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं, 300 अरब, 3,000 अरब, 300 अरब नहीं, 3,000 अरब, 1,300 अरब तो सिर्फ एनएफसी के हैं। अच्छा। और उसके अलावा नेट हाइड्रल के, और जब ट्राइबल एरियाज जम किए गए 100 अरब एक्स्ट्रा, तो कुल मिला के 3,000 या 3,300 अरब की बात करते हैं। अच्छा। तो जब उन्हें कहा गया होगा कि आपके सूबे में डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रही कि वफाक हमारा 3,000 अरब रुपए हड़प के बैठा है, तो मैसेज क्या तो उन तालिब इल्मों ने आपस में डिबेट क्या की होगी, वो घर जाके अपने दोस्तों को क्या बता रहे होंगे, वफाक पैसे नहीं दे रहा, वफाक नहीं। और अब जब सवाल होगा कि सुहेल अफरीदी गवर्नेंस नहीं कर रहा, आप यहाँ से नैरेटिव बनाएंगे सुहेल अफरीदी गवर्नेंस नहीं कर रहा, और वो कहेंगे कि आप पैसे दें तो सुहेल अफरीदी करे, सुहेल अफरीदी को आप कुछ दे नहीं रहे। तो ये वो फॉल्ट लाइंस हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। ये भी यही समझ रहे थे कि सुहेल अफरीदी आएगा, पहले दिन चढ़ाई करेगा, फारिग करेंगे, गोलियां मार देंगे, यही ना कि गंडापुर बन जाएगा, मुरीद के वाला हाल होगा, तो यही थी 2.0 हो जाएगा। हाँ, तो इस सारे मामले में गवर्नर राज, और दूसरा पहला ये कि पिच पे क्यों खेल रहे हैं, मैंने ये सारी प्रेपोजिशन अपनी बता दी। सही सर, हम गए हैं ना पख्तूनख्वा, आप भी हमारे साथ 1-2 मरतबा गए हैं, हमने वहां लोगों से बात की है। देखिए, लोग इस वक्त चाहे बड़ी तादाद में पीटीआई के जलसों में भी ना आ रहे हों, आज भी वो दावा करते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब या इमरान खान कॉल दे तो पहले से ज्यादा लोग आएंगे। सही बात है। वो लोग अमन अमान के मामले पर, ये वो जो 26 नवंबर 2024 के साने के अंदर शहीद होने वाले उनके अजीज हैं, वो भी बड़े हैं, वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो हम बता नहीं सकते। तो जब ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे में सुहेल अफरीदी साहब अगर कोई कॉल देते तो पहले की तादाद में लोग ज्यादा निकलेंगे, ये बात अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अमन अमान का मामला रहा, वो लोग भी जो पीटीआई के नहीं है, सुहेल अफरीदी के साथ है, ऑन बोर्ड है। आप अमन अमान को बुनियाद देखो, वो जिरगा जो हुआ तो उसका वो पढ़ लें आप, लामिया पढ़ लें आप, एनएफसी, अमन अमान, इस मामले पर गवर्नर राज लगाएंगे। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इन सारे एरियाज का विजिट करके ब्लेंडर होगा कि पीटीआई की जो हुकूमत है ना, वो अवाम के गम गुस्से और एस्टैब्लिशमेंट के बंद कमरों के फैसले के दरमियान एक बफर जोन है, एक गुस्सा जज्ब करने वाली परत है। सही बात। अगर आपने दरमियान में बफर जोन हटा दिया, फिर लड़ाई है पब्लिक और इसकी। हाँ जी, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और सूरत हाल आपके बस से बाहर निकल जाएगी। इमरान खान को 2 दिन बाद भी ये की थी, इमरान खान हमारे साथ मीटिंग में एक बात की थी, उन्होंने कहा कि ये शायद हो सकता है, ये हमारे वाली जो जमात है, ये जो हमारे वाली जो इस वक्त लोग खड़े हैं, ये आखिरी लाइन हो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली। हकीकत है। अगर वो कहते हैं अगर हम हट गए पीछे से, पीछे आपको पता है पीटीएम खड़ी है, जी हाँ, और वो आपको पता है कौमी तराने के लिए खड़े नहीं होते, तो मेरे ख्याल में सेंस को प्रिवेल करना वैसे ना, इस वक्त तो तवक्को ये रखना कि सेंस प्रिवेल करेगी, तो आप और मैं बड़े जाहिल और बेवकूफ लगेंगे इस प्लेटफॉर्म पे भी बात करते हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि सेंस प्रिवेल करें। क्या करें? हैविंग सेड ऑप्शन क्या है? एग्जैक्टली, मैं इसके बावजूद भी कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि फिर भी सेंस प्रिवेल करेगी, गवर्नर राज नहीं लगाएगा। हम उम्मीद करते हैं, हाँ उम्मीद करते हैं। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं। वसीम और फ़हीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब खान नासिर हो।